Happy to be here. Saya senang sekali ada di sini. Apa kabar semua? Baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Saya waktu Desember sudah lewat 70 umurnya. Tetapi hati masih 49. 7 kali 7, 49. Itu aja, tidak berubah. Karena Yesus tidak berubah, kita juga tidak berubah. Amin. We are all built by our experiences and our knowledge and our walk with God. Kita semua dibangun dari pengalaman dan pengetahuan kita dalam perjalanan kita bersama Tuhan. So we follow only that kind of age. Jadi kita hanya mengikuti umur yang itu. No need to follow KTP, follow your heart. Jangan ikutin KTP, ikutin hati kita. This is the year 2025. Ini tahun 2025. In the world, people are desperate. Di dunia orang sudah putus asa. Evil is increasing. Kejahatan meningkat. In Israel, 7 sides of Israel is being attacked. Di Israel, 7 sisi dari Israel sedang diserang. Russia and Ukraine. Ada Rusia dan Ukraina. AI seem to be better than a lot of us. Sekarang AI sudah lebih pintar daripada kita semua. That's artificial, but the real one is inside you. Itu palsu, itu buatan, tapi yang asli itu ada di dalam kita. The source of all wisdom, power and love is Jesus. Sumber dari semua hikmat, kuasa dan kasih itu hanya Tuhan Yesus. You can use AI for good things. Boleh pakai AI untuk hal-hal yang baik. Amen. Amin. But there's problems going on. Tapi banyak masalah yang terjadi. War. Ada perang. But in the hearts of people also no peace. Tapi dalam hati manusia juga tidak ada damai. In marriage people are struggling. Dalam pernikahan orang sedang bergumul. When COVID came, Christians and non-Christians also attacked. Waktu COVID datang, orang Kristen dan non-Kristen semuanya diserang. Wow, is the virus stronger than the devil? Apakah virusnya lebih kuat daripada iblis? Wow. Somewhere we are lacking. Ada yang kurang di dalam kita. And we need to tap on that. Dan kita harus masuk ke dalam situ. So to the world is information technology is advancing. Jadi di dunia teknologi informasi itu sedang tambah maju. But in the spiritual life of the church is the supernatural technology advancing? Nah, tapi dalam kehidupan rohani gereja, apakah teknologi spiritual itu juga maju? Because there's so much wisdom in God. Karena sangat banyak hikmat di dalam Tuhan. The scientists are discovering things that God already created. Ilmuwan itu baru menemukan hal-hal yang sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan. And God is in our hearts. Dan Tuhan ada di dalam kita. That means our mindset have to be changing so that the mindset of God can flow in our lives. Karena itu cara berpikir kita harus berubah supaya cara berpikir Tuhan itu mengalir dari hati kita. So 2025 is going to be more interesting for the church. Jadi tahun 2025 itu akan jauh lebih menarik untuk gereja. 25, 2 plus 5 berapa? 2 tambah 5 berapa? 7. His maths A1. Matematikanya bagus. 7 means complete. 7 artinya komplit. This is going to be the beginning of the church capability to finish the kingdom work. Ini akan menjadikan awal dari kemampuan gereja untuk menyelesaikan pekerjaan dari kerajaan Allah. And for our church, it means expansion. Dan untuk gereja kita itu artinya pertumbuhan. If all is good, that means it's expansion. Kalau semuanya baik, berarti akan berkembang. Explosion, breakthrough. Meledak, terobosan. No breakdown. Bukan malah, Amen. bukan breakdown. So I challenge you today. Jadi saya mau tantang kali Anda hari You ini. believe God Percaya Tuhan. to win 2 souls. Untuk memenangkan 2 jiwa. I mean, in sales strategy, if you want to win 2 souls, you must meet 10 souls. Dalam ilmu sales, kalau mau menangkan 2 jiwa harus ketemu 10 jiwa. So you plant the seed on 10 souls, 2 will come back to you. Jadi tanam benih di 10 jiwa dan 2 akan kembali. Then Pak Nino can help you to teach them. Nanti Pak Nino bisa bantu untuk mengajar You meet mereka. them in the coffee shop. Ketemu di kafe. We meet at coffee shop, okay? Halo, kita ketemu di kafe ya. Maybe this person is a staff in your company. Mungkin dia karyawan di perusahaan Anda. They want to know more about Jesus. Mereka mau mengenal lebih mengenai Tuhan Yesus. So the first coffee time with them, Jadi
It's about faith. Waktu pertama cuma ngomongin iman. How you actually got saved. Gimana Anda bisa diselamatkan? How to express your faith with God. Bagaimana cara mengumumkan iman itu kepada Tuhan? Next coffee shops. Habis itu kafe lagi. How to pray. Bagaimana cara berdoa? Next coffee shop, how to give. Setelah itu bagaimana cara memberi? Remember your 5 points or 6 points and then you conversational with them. Ingat 5 poin, 6 poin, abis itu ngobrol dengan mereka. Because Matthew 28, 18 to 20. Karena Matius 28, 18 sampai 20. Jesus said, all authority is given to me in heaven and earth. Dibilang semua kuasa telah diberikan kepadaku dari surga dan dunia. He paid the price of curse. Dia telah membayar harga untuk kutuk itu. He washed all our sins. Dan membersihkan semua dosa kita. And he gave us the Holy Spirit. Dan memberikan kita Roh Kudus. He conquered the devil. Dia telah menang atas iblis. So with that authority he said, dengan kuasa itu dia katakan, go ye therefore. Pergilah. Oh, saya belum dipanggil. Oh, saya Ini ajaran kurang. Bukan kurang ajar, tapi ajaran kurang. If you are not called, you are going to hell. Kalau Anda tidak dipanggil ya berarti Anda akan neraka. Because the word church came from the Greek word ecclesia, which means called from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Karena kata gereja itu berasal dari kata eksklesia yang artinya dipanggil dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. And Paul refers us to the body. Dan Paulus menyebut kita adalah sebagai tubuh. Can you imagine if you are the heart, you are an engineer, you are the heart, you say no call. Belum dipanggil. Then if the heart stop, the whole body not working. Bayangin kalau misalnya sebagai hati, kalian sebagai insinyur dan merasa, oh enggak saya belum dipanggil. Pasti semuanya tubuhnya mati. Wrong teaching. Itu pengajaran yang salah. Everybody is called. Semua orang Brought dipanggil. into the light. Dibawa ke dalam terang. You don't belong to the kingdom of darkness. Kamu sudah tidak berasal pada kerajaan kegelapan You lagi. belong to the kingdom of light. Anda berasal dari kerajaan You terang. serve the king. Layani kerajaan. I want to ask you a question. Is Jesus the head of the church or the head of Indonesia? Saya mau tanya, apakah Tuhan adalah Yesus kepala dari gereja atau kepala dari Indonesia? Saya bingung Pak Amos. Because he is also the same. But if your son was an MP, jadi kalau anakmu adalah Perdana Menteri, no, MP, bukan PM. oh MP. Member of Parliament. Oh anggota DPR. But he became the Prime Minister. Tapi dia jadi Perdana Menteri. MP become PM. Dari anggota DPR jadi Do Perdana you Menteri. look at him as MP or PM? Kamu lihat dia sebagai anggota DPR aja atau sebagai udah presiden Perdana Menteri? Oh, okay, bingung. Never mind. Our former Prime Minister name is Lee Hsien Loong. Sebelum ini Perdana Menteri kita namanya Lee Hsien Loong. He is the MP of a place, district called Ang Mo Kio. Nah dia tuh dulu adalah anggota MP. dari parlemen dari daerah namanya Ang Mo Kio. But he is still the Prime Minister. Tapi dia masih Perdana Menteri. But he also take care of Ang Mo Kio. Tapi dia juga mengurus si Ang Mo Kio itu. Now, the whole nation look up to him as MP or PM. Nah sekarang seluruh negara lihat dia sebagai anggota parlemen aja atau sebagai Perdana Menteri. Begitulah. So if you look at Jesus as the head of the church, you're still wrong. Half right only. Jadi kalau kita cuma lihat Yesus sebagai kepala dari gereja, itu cuma setengah aja, belum benar. In John chapter 18 verse 37, Dalam Yohanes 18 ayat 36, Pontius Pilate, the governor, Roman governor, Pontius Pilatus, he asked Jesus, dia tanya tuh Yesus, are you the king? apakah engkau raja? He said, you said rightly, because I came only for this reason to establish the kingdom of God. Katanya Yesus, benarlah katamu itu karena aku datang ke dunia hanya untuk itu, untuk menggenapkan firman Tuhan. The wise men were not looking for a priest or head of the church, they were looking for the king. Orang Majus tuh nggak lagi nyari pendeta atau kepala gereja, mereka lagi jadi cari raja. There must be a shift in your thinking. Pasti ada cara berpikir yang He's berubah. not MP, he's PM. Dia itu udah Perdana Menteri, bukan lagi hanya anggota parlemen. Amen. Amin. So that thing must happen to us. Jadi cara berpikir itu harus We have to berubah look di up kita. to him as the King of Kings. Kita harus melihat dia sebagai raja di atas segala Otherwise raja. Herod wouldn't have looking for him. Herod wants to kill him because he's the king.
Itu kenapa Herodes mau cari dia, karena Herodes itu nggak mau ada raja lain. On the cross was King of Jews. Di salib ada tulisannya raja orang Yahudi. He came as a king, he died as a king, is coming as the King of Kings. Dia datang sebagai raja, dia mati sebagai raja, dan dia akan kembali lagi sebagai raja dari atas segala raja. So when he is the King of Indonesia, Jadi waktu dia menjadi raja atas Indonesia, politics becomes spiritual, politik jadi rohani, business becomes spiritual. usaha jadi rohani. So if you are called to be a doctor, you are called to serve the king as a doctor. Jadi kalau Anda terpanggil untuk menjadi dokter, Anda terpanggil untuk melayani sang raja sebagai seorang dokter. 你知道吗？你明白吗？ I'm speaking Udah in ngerti nggak gitu? tongues. Oh, ngerti juga. Mandarin. Mandarin. Artinya udah ngerti belum gitu? Kita harus mengerti kebenaran ini. Kalau enggak, our perspective will change. Our actions will change. Because we only serve the church. Ya, jadi kalau misalnya kita belum ada perubahan itu, percuma aja karena kita hanya melayani gereja. Can you imagine all the MPs sitting in the cabinet for instruction by the PM? Bayangin nggak kalau sekarang lagi ada rapat kabinet, lagi mau laporan ke Perdana Menteri atau ke Presiden. And all the PMs, all the MPs are now working inside the parliament, not outside. Nah semuanya itu bekerja di dalam parlemen, bukan Itu di kan luar. nggak masuk akal sama sekali. Because when you are given instruction by the PM, and then you go out to your sector and serve as a MP. MP is head of district here. Ya, can be. Oh oke. Jadi waktu dapat instruksi Bisa dari jadi Perdana Menteri gubernur. itu. Oh ya itu lebih kayak gubernur berarti. Jadi waktu dikasih instruksi, udah pasti mereka harus keluar dan melakukan instruksinya, bukan diem di dalam ruangan aja. But what we are doing, we are taking people to serve inside the church. Tapi 90%. Tapi yang kita lakukan, kita ambil orang untuk masuk ke dalam gereja, dan dalam gereja aja 90%. Definitely we need people to serve in the church. Betul, kita perlu orang untuk melayani dalam gereja. But 90% or more, we need them to serve outside. Tapi minimum 90% harus di luar gereja. This is our parliament. Inilah si parlemen Our itu. cabinet. Ini kabinetnya nih. Hey, Jesus is the head. Yesuslah kepalanya. The under shepherd, we have Pak Dino and the team. Di gembalanya ada Pak Dino dan tim. And he gives us instruction. Dan diberikan He instruksi. equip us. Melengkapi kita. We worship the king. Kita memuji sang Our raja. mind is democratic mindset, must change low. Cara berpikir kita, cara berpikir demokrasi harus berubah. Saya dari lahir democratic, always democratic. But Jesus is the king. So the king is different. Jadi kalau dalam kerajaan itu berbeda, Tuhan Yesus itu sang raja. But if you see all the different kings, they all create trouble. But our king, perfect. Kalau lihat raja-raja lain malah bikin masalah, tapi raja kita sempurna. It's worthy to follow our king because he is the source of wisdom, source of power, source of love. Sangat layak untuk diikuti raja kita karena dialah sumber dari hikmat itu, sumber dari kuasa itu, sumber dari kasih itu. So whether you like it or not, Jadi even suka if atau you enggak, don't like it, walaupun enggak suka, Jesus is going to kick you to the front line of society Tuhan akan tendang kita ke garisan terdepan dari masyarakat. so that all is good. Supaya semuanya In the menjadi nation. baik di bangsa ini. In politics, we have. Dari politik ada, In government, di pemerintahan in ada, everywhere, business. di usaha manapun juga. So if you are in business, you cannot sogok. Jadi kalau berusaha nggak boleh nyogok, Pasti mogok. nanti mogok. Kalau mau dimogok, silakan sogok lah. You know? Ya. Who can change our corrupted system? Siapa yang bisa merubah sistem yang sudah korup itu? Only Jesus. Cuman Tuhan Yesus. Not automatic, through you. Bukan otomatis tapi lewat kita. Amen. Amin. Daniel remained perfect, excellent spirit all the way under 4 kingdoms. Daniel in the Bible. Daniel di Alkitab mempertahankan rohnya, dia tetap sempurna, 4 raja. Joseph kept his heart pure all the way in prison, Potiphar house, and worked well before God and became the wisest in Egypt. Yusuf tetap murni hatinya, terus mau dari penjara, mau kerja buat Potifar. Terus dia murni hatinya sampai dia menjadi orang yang paling berhikmat di Mesir. If you want to
be a politician, you study politics. Kalau mau jadi politik, belajar politik, That means you have a passion for the nation. berarti ada satu passion untuk bangsa. But it's not going to be easy. Tapi nggak bakal gampang. But tapping on the power of King Jesus, things can change. Tapi waktu kita mengambil kuasa dari Raja Yesus, hal bisa berubah. If you 99% no corrupt, only 1% corrupt, still no supernatural power. Kalau kita 99% nggak korupsi, tapi 1% masih korupsi, itu masih belum ada kuasa roh. 100% right before God, 100% benar di hadapan Tuhan. 100% miracle. 100% mujizat. Then all is good. Baru all is good. Amen. Amin. I'll come to the verse afterwards. Nanti baru kita masuk ke ayatnya. Amen. But I must prophesy over you all. Tapi saya mau bernubuat dulu. Church, or just the body of Christ. Church will impact every sector of society. From now onwards. Gereja akan berdampak kepada semua sektor dari masyarakat. It's not going to be believers movement, it is going to be saints movement. Itu bukan hanya perjalanan orang percaya, tapi perjalanan orang suci. That means everybody, Jesus said, make disciples. Jadi itu semua memuridkan. What does disciple mean? Apa artinya memuridkan? Oh, the pastor said, this believer very good. Every Sunday come to church. Jadi ini pastor sini ajarin setiap hari Minggu datang ke gereja. Oh, the other believer more good. Tithes always regular. Lebih baik lagi kalau perpuluhan rajin. This even good. Sunday come, cell group also good. Yang ini lebih bagus lagi, dia gereja datang, komsel juga jalan. That is not enough. Nggak cukup. Disciple of Christ. Murid Yesus. Character like Jesus. Karakternya seperti Yesus. Itu pun tidak cukup. Power like Christ. Kuasanya seperti Kristus. Then you are a disciple. Baru Disciple murid means Yesus. just like your guru. Just like Jesus. Murid itu artinya persis seperti gurunya. Student means information. After the church, Pak Nino, your message very good lah, mind-boggling. Tapi heart that change. What's the use? Kalau cuma mendengar informasi aja jadi murid, oh Pak Nino khotbahnya bagus, saya seneng banget, tapi habis itu hidupnya nggak berubah, Disciple percuma. transforms into the nature and the character of Christ. Murid itu bertransformasi kepada sifat dan karakter dari Kristus. This is no more the church age. This is the kingdom age. Ini udah bukan masa gereja lagi, tapi ini masa kerajaan. You know, when the church moved from Old Testament to New Testament, Waktu gereja pindah dari perjanjian lama ke perjanjian there was baru, dramatic change. ada perubahan yang drastis. No more bringing a sheep to slaughter. Nggak perlu bawa lagi domba untuk dikorbankan. All the feasts all changed. It was only a shadow. Semuanya berubah, itu yang dulu itu cuma bayang-bayang aja. Jesus said, the time has come, we worship God, we relate with God, we connect with God, we communicate with God through our spirit and in truth. Tuhan bilang waktunya sudah datang, kita menyembah Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan lewat roh kita dan roh dan kebenaran. The early church had the kingdom in their heart. Gereja mula-mula punya kerajaan di dalam hati mereka. In Malaysia, there was a lot of corruption from the leadership. Di Malaysia banyak korupsi dari kepemimpinan. But people were just praying for themselves only. Tapi orang-orang hanya berdoa untuk mereka sendiri aja. But then when the finances affected their job, their family, tapi waktu perekonomian mempunyai dampak kepada pekerjaan mereka dan keluarga mereka. every church, everywhere you go, they are praying for their leaders. They are praying for the government. Akhirnya semua gereja di Malaysia di mana-mana berdoa untuk pemerintah mereka, untuk pemimpin mereka. Big stadium rally is only prayer. Banyak acara-acara di stadium berdoa hanya untuk berdoa. I know a medical doctor started a prayer movement every hour. It became the national prayer every day, every hour. Ada satu dokter yang mulai movement yang berdoa setiap jam, akhirnya satu negara secara nasional berdoa di setiap jam. And the whole governing and politics change. Dan akhirnya pemerintahan dan politik berubah. Why? Kenapa? Number one, Satu, Jesus said, I give all power, all authority given to me. Yesus bilang saya memberikan semua kuasa yang diberikan kepada And saya. he said, I give to you. Go. Go. Dan Tuhan bilang saya berikan kepada kamu, pergilah. Matthew 6:33, Matius 6 ayat 33, put God first taruh Tuhan lebih dulu in every area of your life. dalam semua area dari Your hidup work, kamu. your family, Kerjaan, keluarga, your personal life, hidup put God personal, first. taruh Tuhan di depan. And then you'll see the miracles happening. Dan kamu akan melihat mujizatnya terjadi. Some people go to work, Jesus, don't come. Banyak orang yang kerja, Tuhan jangan Say, ikut. why? Tuhan nanya kenapa? Because got corruption, Karena close one eye.
Karena ini korupsi, Tuhan lihat sebelah And mata then when Anda. you get caught losing the job, you say, Jesus, come and help. You say, don't come, I don't come lah. Lalu habis itu kamu dipecat, baru kamu bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang, kan kamu bilang saya jangan ikut ya, saya nggak ikut lah. I understand because in the 70s, Singapore still corrupted, very corrupted. Saya ngerti karena di tahun 70-an Singapura sangat korup. I was a policeman. Saya dulu polisi. I pray this way. Saya berdoa begini, Don't put me in the corrupted department. jangan taruh saya di departemen yang korup. Other korupsi. department all can. Yang lain aja yang bersih, boleh. Lord says, why? Tuhan tanya I said, kenapa? because if I stand for you, I can lose my job. Karena kalau saya berdiri untuk Engkau Tuhan, saya bisa kehilangan pekerjaan saya. I will have a lot of trouble. Pasti banyak masalah. The Lord says, I'm going to put you there. Tuhan bilang enggak, saya taruh kamu I di said, situ. I rebuke the devil in Saya Jesus. bilang saya tengking dalam nama Tuhan Yesus iblis. Amos, you forgot my voice. Amos, kamu udah lupa suara I saya. said, kata Tuhan. you are not answering my prayer. Kamu nggak menjawab doa saya. He said, your prayer is wrong. Doamu salah kata Tuhan. I want you to be there and shine for me. Saya mau kamu di situ dan bersinar untuk I say, saya. what? I just got married, got one baby. You want me to be on the street? Saya bilang, aduh Tuhan saya baru menikah punya satu bayi. Engkau mau saya di jalanan. If you trust me, my light will shine through you. Kalau engkau percaya kepada saya, terangku akan bersinar lewat I kamu. said, okay lah, but you better protect me. Ya udah deh Tuhan, tapi lindungi saya ya. Because last time I have low image, about Karena myself. sebelumnya tuh saya punya rasa percaya diri yang rendah. That night I told my wife, this is what God telling me. Malamnya saya bilang ke istri saya, Tuhan bilang ini. I said, I don't know, I hope they don't put me there. Saya bilang, aduh tapi nggak tahu ya, semoga nggak ditaruh She di said, situ. why you worry? Jesus is with you, what? What? Kata istri saya, kenapa kamu khawatir? Tuhan kan I ada said, sama kamu. if I compromise, if I don't compromise, I may lose the job. Saya bilang, tapi kalau saya nggak kompromi, saya akan kehilangan pekerjaan saya. She said, if you compromise, you will lose your wife. Tapi istri saya bilang, tapi kalau kamu kompromi, kamu kehilangan istri kamu. Wow, that was good for me. Itu baik untuk saya. The next day, my senior inspector came and said, Amos, I like your job, you're a good man, I put you in charge of that department. Besoknya saya Please. dibilang sama inspektur saya, Amos kamu orang yang baik, saya taruh kamu di departemen itu. To make the long story short, Untuk memperpendek cerita, the whole police station rejected me. semua di stasiun polisi menolak saya. I became a hantu. Saya jadi hantu. When I'm coming in the gate, I can see the mouth. Hantu sudah datang. Waktu saya baru masuk pintu, saya bisa kebaca mulutnya bilang hantu They say datang. hantu. But for me it's Tuhan in me. Mereka bilang hantu, tapi buat saya enggak, itu Tuhan di dalam saya. Hantu, Tuhan. That's why I told all the hamba Tuhan. Hamba Tuhan hati-hati, jangan jadi hambatan. Okay, coming back to the verse. Oke, kembali lagi ke ayatnya. In Romans chapter 8 verse 28. Roma 8:28. And I know all things that God works for the good for those who love Him, who have been called according to His purpose. Dan balik ke bahasa Indonesianya lagi. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Let's examine the verse. Coba kita pelajari ayat ini. All things work together for good. Allah turut bekerja dalam segala hal. So the theme is all is good. Jadi semuanya itu baik. So all things, Jadi segala sesuatu God works for the good. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan In kebaikan. your life, Dalam hidupmu, He will work everything for good. Dia akan turut bekerja untuk mengerjakan semuanya supaya menjadi This is the baik. foundation. Itulah landasannya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. That's His character. Itulah karakter He Tuhan. will work everything for you for good. Dia akan mengerjakan semua untukmu untuk kebaikan. But what is our response? Tapi respon kita apa? What is our responsibility? Apa tanggung jawab kita? For those who love God. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Number one, for those who love God. Nomor satu, untuk mereka yang mengasihi Dia. Number two, for those who have been called. Nomor dua, mereka yang terpanggil. And according to His purpose. Dan sesuai rencana Allah. Jadi ada 3 tanggung jawab ya. Jadi
He is all good. He Dia- will work all things for good. That's for sure. Dia baik, udah pasti dia akan mengerjakan semuanya untuk But kebaikan. what is our response? Nah tapi apa tanggung jawab kita? Love Him. Kasihi dia, Understand your calling. pahami panggilanmu, Align yourself in His purpose. dan sesuaikan dirimu dengan rencana Allah. Itu semua dalam satu ayat. Like in the book of Proverbs, Dalam kitab Amsal, it says, trust in the Lord with all your heart Percaya. and lean not on your own understanding. dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Then the next verse says, Lalu ayat selanjutnya bring bilang, your plans to God bawalah rencanamu kepada Tuhan and He will direct you. dan dia akan mengarahkan engkau. If we don't bring your plans to God, Waktu kita nggak bawa rencana kita kepada if you Tuhan, don't trust God, waktu kita nggak percaya sama Tuhan, then He cannot lead you. jadi dia nggak bisa menuntun kita. There's always a condition. Selalu ada kondisinya. But for being born again and set free is free for all. Untuk lahir baru dan bebas itu semua bisa dapatkan You secara know, gratis. he doesn't want his children to be child. He wants them to grow up. Dia nggak mau anak-anaknya hanya jadi anak kecil terus, tapi dia mau kita bertumbuh. In Ephesians chapter 4, Dalam Efesus it 4, says that so that we all come into the full stature of Christ. supaya kita semua bisa masuk ke dalam kepenuhan Kristus itu. A baby cannot handle the inheritance the father has prepared. Bayi nggak bisa mengerti atau menangani warisan yang dimiliki oleh ayahnya. But a matured Christian, a matured person can handle the inheritance. Tapi orang dewasa aja yang bisa menerima warisan tersebut. That's why Paul is praying for the Christians. Karena itu Paulus berdoa kepada orang In Kristen. Ephesians chapter 1, Dalam Efesus 1, 17 to 19. 17 sampai 19. He says that your eyes will be enlightened. Dibilang matamu akan terbuka. Mata rohani terbuka. Mat- It's like that. So that you know the truth. So the spirit of wisdom will operate in you. Jadi roh hikmat akan beroperasi So di that in dalammu. every situation you're operating from God, wisdom of God. Supaya dalam situasi apapun kamu bekerja dalam hikmat Tuhan. He prayed that the spirit of revelation will come upon you. Dia berdoa supaya ada revelation, ada Wahyu. pewahyuan datang kepadamu. Wah, bukan penglihatan. Bukan. Revelation, pewahyuan. Revelation, Ya. wahyu. Ya. So you receive revelation when God speaks to you, when the Bible speaks to you, when God is saying, you know what it means. Jadi waktu kamu lagi Tuhan berbicara kepada kamu, waktu firman Tuhan berbicara kepada kamu, kamu menerima si pewahyuan But itu. spirit of revelation can happen in your workplace, Roh pewahyuan bisa terjadi di pekerjaan kita, in your family. di keluarga kita. If you are working in the government, then God will give you wisdom. Waktu kalau kamu bekerja di pemerintahan, Tuhan akan memberikan kamu If you hikmat. are the personal PA of our president, and God can operate through wisdom Kalau kamu asistennya Pak Presiden, kamu juga bisa bekerja to share dengan hikmat with the president. untuk berbagi bahkan kepada sang presiden. Because we are agents of God Karena in this earth. katalah agennya Tuhan di dunia. We need to unlimit all that God has to flow through us. Kita harus melepas semua keterbatasan dari supaya yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa mengalir lewat So you say kita. all things are, God works for the good for those who love Him. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. How do you actually love God? Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Let's look at a husband and wife. Coba lihat suami istri, Just got married. baru mau nikah. Maybe me lah, I just got married. Kayak Pak Amos So I'm baru very menikah. excited with my wife. Jadi lagi excited, I lagi seneng say, banget. hello darling, how are you? Saya bilang, halo sayang, apa She kabar? go to another room. Lalu dia pindah. I say, darling, shall we go for dinner? She don't want to come. Terus habis itu, sayang kita makan malam yuk. Istri saya gak mau. I say, darling, I love you. She stared at me and walked. Saya bilang, saya sayang kamu. Dia cuma lihat, habis itu dia buang muka. When Sunday I come to church, I sure look for Pak Nino to counsel me. Baru Ibu minggu Meda. segereja saya nanya sama Pak Nino Bu Meda. My wife Konseling. not talking to me. Istri saya gak mau ngomong sama I saya. don't know what she's thinking. Saya gak tahu apa yang lagi dia I'm pikirin. talking. Saya ngomong, But she's not talking. tapi dia gak ngomong apa-apa. But many Christians are like that. Banyak orang Kristen seperti itu. Satu arah. Cuma satu arah. Hello God. Halo I Tuhan. hope you are there.
Semoga engkau ada di sana. I don't know what you're thinking, Saya nggak tahu lagi mikir apa but I know Tuhan. you are good. Tapi saya tahu engkau baik. Sure, you do good for me. Iya, engkau baik sama saya. So please protect me when I'm so going. Jadi lindungi saya waktu saya lagi sogok. Even the thief pray, no? Protect me when I rob the bank. Pencuri aja berdoa, Tuhan lindungi saya waktu saya lagi mencuri. Jesus said we are to worship, communicate, relate through our spirit man. Yesus bilang kita harus memuji, berkomunikasi, berhubungan lewat manusia rohani And kita. Paul is praying that the eyes of our spirit open up Dan Paulus berdoa supaya mata rohani kita terbuka. so that we can communicate. Supaya kita bisa berkomunikasi. The world don't teach us. Dunia nggak ngajarin kita, School don't teach us. sekolah nggak ngajarin kita, Psychologists don't believe we have spirit. psikolog nggak percaya kita punya roh. Only the Bible, the Word of God explains to us. Hanya firman Tuhan mengajarkan kepada We are kita. spirit, soul, and body. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Is God a body? Is God a soul? Is God a spirit? God is a spirit. Apa Tuhan tubuh, jiwa, atau roh? Tuhan itu roh. So we have to develop our spirit to communicate with Him. Jadi kita harus mendidik roh kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. John chapter 10 verse 27. Yohanes 10 ayat 27. My sheep hear my voice. Dombaku mengenal suaraku, mendengar suaraku. Ask your friend, are you a sheep? Tanya temanmu, kamu domba? How come you cannot hear properly? Kenapa nggak bisa dengar baik? Are you a buffalo? Tuh kamu kerbau. We all sheep but can't hear properly. Kita semua domba yang nggak bisa dengar dengan baik. Because the school don't teach. Karena sekolah nggak mengajarkan kita. The society don't teach. Masyarakat nggak ngajarin So the kita. whole environment around us don't teach at all. Jadi semua lingkungan di sekitar kita nggak mengajarkan kita. And when the church went into dark ages, it lost all of that. Jadi waktu gereja masuk ke dalam masa kegelapan, hilang itu semua. Only the disciples mentored by Jesus were able to communicate two-way. Cuman murid Yesus yang bisa berkomunikasi dua arah dengan Tuhan. So we have to really work hard on it. Jadi kita benar-benar harus mengerjakan itu dengan To keras. build an intimate, a consistent, intimate love relationship with Jesus. Untuk membangun suatu hubungan yang konsisten dan intim dalam kasih dengan Yesus. Cannot be one way. Gak bisa satu arah. We have to develop that. Kita harus mengembangkan itu. Our mind and our spirit can connect that when we develop it. Pikiran dan roh kita bisa menghubungkan itu kalau kita mengajarkan, kita mengembangkan. Just now I was sitting there Barusan saya duduk situ and the Holy Spirit said, you prepare some word of knowledge. dan Roh Kudus bilang siapkan beberapa kata-kata pengetahuan. So I was sitting there and I start writing. Dan saya di situ saya mulai nulis. I will read to you now. Saya bacain sekarang. What I'm saying is this is all from here. Apa ini dari From saya? here. Not because I'm prophetic, no. Bukan karena saya bisa bernubuat, bukan. Because Holy Spirit is the chief prophet. Karena Roh Kudus itulah kepala dari Ask your nabi. friend, you have Roh Kudus atau Roh Kuda? Kamu punya Roh Kudus atau Roh Kuda? Roh Bisu. Roh Bisu. God is dumb, you can talk, is it? God is deaf, dumb, cannot speak. Oh, Tuhan bisu, nggak bisa ngomong. Only you can ngomong. Cuman kamu aja yang boleh ngomong. And you can't hear. Dan kamu nggak bisa dengar. Is it? No. Kayak gitu, Tuhan He bisu. speaks every day, 24 hours. Tuhan berbicara terus 24 When you're jam sleeping, He is sehari. watching over you. Waktu dia tidur, dia menjaga engkau. Do you know that God never hates you? Tahu nggak, Tuhan nggak pernah benci sama kamu. Sorry, even when you're doing wrong also, He still love you. Not love what you do, but love you. Waktu kamu lagi salah pun dia masih mengasihimu. Dia nggak suka sama apa yang kamu buat, tapi dia tetap mengasihi kamu. I'm not encouraging you to do wrong. Bukan saya bilang, ayo silakan buat salah. When you are committing adultery, Waktu kamu lagi berzina, Jesus is still inside. Tuhan masih ada di dalam. He's inside not because of your character. Dia di dalam bukan karena karaktermu. He's inside because of His blood. Dia di sana karena darahnya yang But sudah is He happy dicurahkan. with what you do? Apa dia senang sama apa yang kamu Of lakukan? course He's not happy. Ya udah pasti nggak suka. So the more you yield to God, Jadi waktu kamu semakin mendekat kepada Tuhan, more yield to His word, mendekat kepada more you firman-Nya, love Him, semakin Anda mengasihi His Tuhan, love will empower you kasihnya akan memberikan kamu kekuatan to hate the adulterous life.
Untuk membenci hidup si pezina to itu. hate sin. Untuk membenci dosa. Because sin is like what, Karena dosa itu seperti apa When ya? you're inside the water, you don't feel it. Waktu di dalam air kita nggak bisa Syok rasain. saja. But when you get up with 2 pail of water, heavy. Tapi waktu berangkat kita angkat air itu berat. So we are soaked in our weakness, our habits. We don't feel it. Jadi waktu kita lagi ada di dalam kelemahan kita, di dalam kebiasaan kita nggak rasain. But the more you are intimate with God, Tapi semakin kita You will intim hate dengan it. Tuhan, engkau akan benci dosa itu. amen? Amin. So we need to really rise up, Jadi kita harus benar-benar bangun. build that intimacy. Bangun keintiman itu. Because what's the difference between us and the world? Bedanya kita apa sama dunia? You see, the world, they go to a temple, Dunia itu datang ke they go to a statue, dia datang ke tempel ke patung, and they tell the statue, dia bilang ke patung itu, I'll pay you so much if you bless my job. saya bayar banyak kalau engkau berkati Don't pekerjaan forget saya. my wife, always nyanyi. Jangan lupa istri saya, selalu nyanyi. My son is taking drugs, please help me. Anak saya juga bantu. So it's one way. Jadi satu arah. Christian come to church, Orang-orang Kristen datang ke gereja one way also. juga satu arah. Oh, Amos sudah datang, bagus. I'll cari him because he can nubuat me. You can hear from the prophet inside you, chief prophet. Kamu bisa langsung dengar dari si kepala nabi itu di dalammu, si Roh Kudus itu. That's why our main job is not prophesy. No. Karena itu tugas kita tuh bukan bernubuat. Our main job is to equip you to hear God. Tugasnya kita adalah untuk memperlengkapi kamu untuk mendengar suara Tuhan. So once I see everybody can hear, Padino said, don't need to come. Jadi Hallelujah. Happy, I go to the next village church. Jadi waktu saya lihat semua jemaat udah bisa mendengar langsung dari Tuhan, saya bilang Manita udah saya nggak perlu datang lagi. Because Saya the pindah ke gereja fivefold selanjutnya. ministry is to equip every believer. Karena dari 5 pelayanan itu untuk memperlengkapi para orang percaya. He is an apostle, he is a pastor, he got many gifts. Dia He is a lawyer, but in India they call it liar. Dia seorang lawyer, dia seorang pastor, dia seorang nabi, dia banyak. Tapi kalau di India lawyer itu dibilangnya liar, pembohong. Yeah, because their pronunciation. He is studying law. He's a liar. Oh, dia belajar hukum, tapi ngomongnya kayak bohong, tukang bohong. Pronunciation. But we thank God, we have a servant of God here Kita who puji- is thriving in the kingdom outside of the church. Kita mengucap syukur di sini kita punya hamba Tuhan yang di luar gereja karirnya diberkati Tuhan. So he said, for those who love him, who have been called. Jadi dibilang yaitu bagi mereka yang mengasihi dia dan terpanggil. Some people after 30 years, saya nggak ngerti apakah ini Tuhan panggil saya. Saya nggak tahu saya punya panggilan saya, Pak. After 30 years, Udah that means 30 baby tahun. all the time. 30 tahun tetap jadi bayi. Can you imagine 50 years old, wear pampers, drinking milk, running around? Baik nggak? Ada 50 tahun masih pakai pampers, masih minum susu dari botol. So we are like the world, Jadi kita seperti itu. Ours is not seeking his kingdom, not his will, Di not kepala his kita- purpose. Itu bukan tujuan Allah, bukan pikiran Allah, bukan Our pikiran kerajaan is Allah. get a good job, a good husband, a good house, and that's our appetite. Di pikiran kita cuman oke, suami yang baik, kerjaan yang baik, rumah yang baik. Udah itu aja. But in John chapter 4, Tapi di Yohanes 4, Jesus said, Tuhan bilang, for you that is for me, my meat is to do the will of the Father. untuk aku akan melakukan kehendak Allah. My makanan is to do the will of the Father. Iya, makananku adalah untuk melakukan kehendak Allah. My desire, my ambition, everything is God first. Keinginanku, ambisiku, semuanya How come? Tuhan lebih dulu. Because you don't belong to yourself. Kenapa? Karena kita bukan milik kita lagi. Maybe I give you some verses I wrote here. Sudah Kita lupa. baca ayat dulu. James chapter 4 verse 7. Yakobus 4 ayat 7. Submit to God, resist the devil, and what will happen? Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis dan apa yang akan terjadi? Dia akan? Dia akan lari daripadamu. When you talk to children, very dangerous, Waktu ngomong ke anak-anak itu sangat berbahaya. I told my daughters, that time she was six years old. Waktu saya ngomong ke anak saya Now masih umur she kecil. already 40 years old. Sekarang udah- When she was 6 years old, I was in a mission house. Sekarang dia 40 tahun, waktu masih 6 tahun lagi ada di rumah I misi. told her, Saya bilang kepada dia,
Because we stay in one room, we have one bathroom. Karena kita cuma tinggal di satu kamar, ada satu kamar mandi aja. I told her, when the bathroom is occupied by mom and dad, you cross the hall, there's another bathroom. Jesus is in your heart, don't worry. Jadi saya bilang, waktu kamar mandinya lagi penuh, kamu pergi aja ke kamar sebelah sana, habis itu ke kamar mandi gitu. Tapi jangan takut, karena ada Tuhan di dalam hati kamu. She said, what did you say? I said, Jesus is in your heart. Jadi gimana? Dia bilang, saya bilang ke dia, Tuhan ada di dalam hati kamu. She said, Papa, that's why I'm afraid. Huh? Dia bilang, itu kenapa saya takut, Papa? Jesus is in your heart. Tuhan I said, Yesus yeah, ada that's dalam why hati I'm kamu. afraid. Iya, itu kenapa saya takut. Waduh, saya bingung. I said, why? Kenapa saya tanya? Because Papa, I'm so small, my heart is so small, Jesus is so small, Bang. Karena saya bilang, karena saya kecil banget, hati saya kecil, jadi Tuhan Yesus tuh kecil banget dong. Aduh, I cannot bring all the theology to her. Saya nggak bisa ngajarin teologinya kepada I dia. sit 2 hours to explain the truth to her until she understand. Oh my God. 2 jam saya duduk dengan dia untuk mengajarkan kebenaran kepada dia sampai dia ngerti. That's why parents, you must teach well your children. Otherwise, their foundation is goncang already. Karena itu orang tua harus ajarkan baik-baik anakmu, kalau enggak pondasinya bisa goncang. Submit to God. Tunduklah kepada Allah. Submit to God means be in connection with God. Tunduk kepada Allah itu maksudnya selalu terkoneksi kepada Walk Tuhan. in His plan. Berjalan dalam rencananya. Then when you resist the devil, he'll flee. Jadi waktu kamu lawan iblis, dia akan lari You daripadamu. see, if you compromise and then you want to resist the devil, it's difficult. Jadi kalau kamu kompromi terus mau lawan iblis, ya Because nggak bisa. why? There's no submission to His word. Karena nggak ada tunduk. Karena No, ketundukan itu 100%. kepada firman Tuhan, nggak 100%. So there's always condition. Although we are His children, there's condition to grow in the house of God. Jadi walaupun kita sudah jadi anak Allah, tetap ada syarat-syarat untuk bertumbuh di dalam rumah Tuhan. 1 John 4 verse 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. He that is in you is Dia yang- greater than the one in the world. Dia yang di dalammu lebih besar daripada dia yang di dunia. You know, when I was in the police force, this was my thinking. Waktu saya jadi polisi, ini cara berpikir saya. Because my police inspector said, I'm going to put you in that department. Karena dibilang, oh ya saya mau saya ditaruh So, di I know it's a big departemen itu. challenge. Dan saya tahu itu tantangan yang So besar. I asked myself, why must I be afraid? Jadi saya tanya diri saya, kenapa saya takut? Now I'm afraid about my kid, my wife losing the job. All these things I'm afraid. Why I should be afraid? Ya saya takut untuk anak saya, untuk istri saya, takut kehilangan pekerjaan. Tapi kenapa saya harus takut? Because I never planned to come to this world. Karena saya nggak pernah berencana untuk datang ke dunia ini. He planned. Tuhan yang So if merencanakan. His plan is I don't compromise, Jadi kalau rencananya adalah saya tidak berkompromi, then it is His responsibility. jadi itu tanggung jawabnya dia. My job is not to compromise. Tugas saya tidak kompromi. Then all is good. Jadi batu itu baru He all will is work good. everything good for me. Dia akan mengerjakan semuanya baik untuk saya. 3 months the whole station give me problem, but I was happy inside. 3 bulan saya dapat masalah dari semua stasiun polisi itu, tapi saya sangat My bahagia dalam relationship hati with God saya. very good. Hubungan saya dengan Tuhan sangat baik. My relationship with my friends no more. Saya nggak punya hubungan lagi tapi dengan teman-teman Hantu. saya. Hantu. Then the worst guy who want to destroy me, Lalu orang yang paling parah yang mau ngancurin say, saya, Amos, you are a junior officer. Why you trying to do this? You are spoiling our rice bowl. Pak Amos, kamu cuma junior aja, kenapa kamu kayak gini? Kamu ngerusak makanan kita, cara To make the hasilan long kita. story short, he's the first one to get saved in my station. Singkat cerita, dia yang pertama kali diselamatkan. And he became the John the Baptist. Everybody be careful, This is servant of God. Amos is servant of God. Listen to him. Dia akhirnya jadi Yohanes Pembaptisnya. Semua dengar ya, inilah hamba Tuhan Amos. Semua dengar sama dia. I'm actually a junior officer, but I was made chairman of the whole movement in the police station. Saya sebenarnya masih junior, tapi saya jadi kepala dari pergerakan di seluruh stasiun polisi itu. Our station became the best Coast Guard police station. Akhirnya markas kita jadi yang terbaik dari semuanya. And the markas best police officer is Amos Jayaratnam. Dan polisi yang terbaik itu Amos Jayaratnam. Amen. And I got promoted Dan saya dipromosikan. into heavenly police force. Jadi polisi kerajaan Allah. From that time, already 43 years serving the Lord. Dan sejak saat itu 43 tahun melayani Tuhan. But my heart is 49. Tapi
Hati saya 49 tahun. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So, he that is in you, Jadi dia yang di dalammu. 1 John chapter 4 verse 4. He that is in you is greater than the one in the world. Jadi dia yang ada di dalammu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Siapa itu iblis? Siapa tuh iblis? He's just a fallen angel. Cuman malaikat yang jatuh. He's a created being who disobeyed and became a fallen angel. Dia makhluk ciptaan yang tidak taat dan jatuh. Who is our God? Siapa Tuhan kita? He is the creator. Dialah pencipta itu. Alpha and the Omega. Yang awal dan yang Sumber akhir. kasih, sumber hikmat, sumber kuasa. Amin. Kita puasa supaya dapat kuasa. Dan inilah masa supaya Anda semua tidak putus asa. Ephesians chapter 3 verse 20. Efesus 3 ayat 20. The power is working from inside you. Kuasa bekerja dari dalammu. The power is inside you. Kuasanya ada di That is dalammu. every prayer and need you have. The answer is, in Hokkien they said, Lai Pen is inside. Jadi apapun doamu, jawabannya tuh ada di dalammu. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Korintus 3 ayat 16. You are the temple of God. Engkaulah bait Allah. Look at your friend and look at the eyes and say, do you know that you are the temple of God? Coba tanya ke sebelahmu, tahukah kamu kalau kamu bait Allah? And God live in you, what do? Dan Tuhan tinggal di dalammu. You are a human God. Engkaulah manusia Allah itu. Slightly lower than God. Sedikit lebih rendah dari Tuhan. What do? Waduh, More powerful than the head of the country. lebih berkuasa dari presiden. That's why God took me to 4 of our presidents. Karena itu Tuhan bawa saya kepada 4 dari presiden kita. Bapak Habibie, Pak Habibie, Ibu Mega, Gus Dur berapa kali itu. Sampai dia terima Yesus. Dan juga SBY. Of course I prayed for many governors, Saya bupatis. saya banyak berdoa juga untuk gubernur dan bupati. I enjoyed serving the Lord. Because my thinking is very simple. Cara berpikir saya simpel aja. Who am I? Siapa saya? I'm a child of God. Saya anak Tuhan. Who is inside me? Siapa di dalam The saya? creator of the president. Pencipta dari The presiden creator itu. of the governor. Pencipta dari So I'm gubernur itu. sent by God. Jadi saya dikirim oleh Tuhan. So my job is to just say what God said. Jadi tugas saya hanya mengatakan apa yang Tuhan katakan. Even when I was praying for Pak Gus Dur, Bahkan waktu saya berdoa untuk Pak Gus Dur, my leg was shaking. kaki saya bergetar. Because the Holy Spirit told me, ask him whether he want to receive Jesus as Lord and Savior. Karena Roh Kudus bilang, tanya dia mau terima Yesus nggak sebagai juru You know, selamat dia. teachers, they already prepare. Prophets, sometimes he don't tell you. You go there, I'll tell you. Aduh. Kalau pengajar tuh kita bisa siap-siap, tapi kalau sebagai nabi, Tuhan bilang pergi aja nanti saya kasih tahu kamu ngomong Jadi apa. saya begitu takut. Jadi saya takut banget. I told Pak Gus Dur, he was a president, Saya remember? bilang Pak Gus Dur ini waktu And dia jadi we were in presiden. Manado. Kita di Manado. Tomohon. Tomohon. Torang mohon. That's the meaning. Orang itu mohon. Supaya the volcano don't meledak lah. That's all. So I was there. Jadi saya di sana. Tomohon. They flew him there. So I flew with him. Jadi saya terbang sama-sama dengan Pak So that Gus Dur. morning he said, ask him. Jadi bilang tanya dia. You know, Pak Mantiri was there. Pak Luhut Panjaitan was there. Pak Luhut di sana. All the big shots were there. Semua yang hebat-hebat ada di sana. So I got scared. Jadi saya takut. This is how I said, Pak Gus Dur, Jesus is asking whether you want to receive. Jadi saya bilangnya, Pak Gus Dur, Tuhan Yesus lagi nanya. Pak Gus Dur mau nggak terima dia? Mau terima Yesus nggak? Mau nggak? Begitu gempa. Saking takutnya. Then he put down his head. Dia tundukkan Pak Luhut kepalanya. putar, Pak Pak Luhut Mantiri tunduk semua kepala, takut. semua tunduk kepala. Amos ini tiba-tiba suruh doa dia mau tanya, yo. Because he's head of NU. Dia kepala NU. Head of the nation. Kepala dari negara ini. Pak Gus Dur is like this. Dia tunduk. Oh dia. Here, my heart lost. Hati saya. Yes, Dia bilang, I believe Jesus is the Savior of the world and I am willing to receive Him as my Lord and Savior. dia bilang, ya saya percaya Yesus adalah penyelamat dunia dan saya mau menerima dia. After that, any Christian problem, crusade problem, he will tell, don't disturb them.
Karena itu He setiap was- kali ada masalah dengan gereja, dengan Kristen, dia akan bilang, Now jangan I can say diganggu. because before you cannot tell tumpang darah nanti. Sekarang saya udah boleh ngomong, dulu masih nggak boleh. Now if you look at verse 26 and 27, mana ini? I better look at mine. Same. Oh ya, Romans. di Roma 8 ayat 26, Ayo, I forgot where I put this digital all susah lah. you can search here. Bible ya? Bible. Iya. There. See, this all young people they know better. Itu dia. 26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through the wordless groans. And He who searches our heart knows the mind of Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Ayat 26 dan 27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. So Dan, let me dan sim- Allah yang menyelidiki Yeah. hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Let me simplify it. Jadi saya permudah. We have information, natural information to pray for. Jadi kita punya informasi natural yang harus kita doakan. So let's say I'm praying for Mr. John. Misalnya saya lagi doa untuk Pak John. He told me I got headache, so I pray for headache. Dia bilang, oh ya dia pusing, jadi saya doain But suddenly the untuk Holy pusingnya. Spirit make me cry for him. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bikin saya menangis untuk dia. And I don't know why I'm crying. Tapi saya nggak tahu kenapa saya But menangis. the Holy Spirit know that John has big problem with his wife. Tapi Roh Kudus tahu kalau si Pak John punya masalah besar dengan istrinya. But I don't have information. Saya nggak tahu informasi itu. But the Holy Spirit know how to pray accurately. Tapi Roh Kudus tahu cara berdoa yang akurat. So he used my spirit Jadi menggunakan roh saya to pray for John untuk mendoakan Pak John for his marriage problem. untuk masalah At pernikahannya. the end, I also still maybe don't know because God doesn't want me to be a busybody. Misalnya waktu selesai juga saya masih nggak tahu karena Tuhan nggak mau saya untuk tahu. Yeah, sometimes He will reveal to me. Okay, His more important is pray for his marriage, but don't tell him pray for his marriage. Kadang-kadang Tuhan bilang, oh ini sebenarnya lebih penting doain pernikahannya. So that is how Paul is saying that our spirit must be so connected that we are actually in line with His purpose and plan. Jadi roh kita itu harus segitu terhubungnya dengan roh Tuhan sampai kita itu sejajar dengan tujuan Sometimes we Tuhan dan face rencana a problem, Tuhan. we don't know how to pray accurately. Kadang-kadang kalau kita punya masalah kita nggak tahu cara berdoa But yang benar. we really trust God. Tapi kita percaya Tuhan. God will intervene Dan Tuhanlah yang akan membantu and kita. intervene into that situation. Dan dia akan masuk ke dalam And situasi He itu. will make it all good Dan dia akan membuat semua jadi baik. because we love Him Karena kita mengasihi Tuhan. and we follow Him Dan kita mengikuti Tuhan. and His purpose. Dan tujuannya. So here we see that you must be following His will. Jadi kita harus mengikuti kehendak Allah. Yeah, that we love Him Kita mengasihi dia. and that we are called. Dan kita dipanggil. We are called. Kita dipanggil. How do we know we are called? Bagaimana cara tahu kita terpanggil? When we yield to His will. Waktu kita mengikuti kehendaknya. Then we become the chosen. Jadi kita menjadi orang yang terpilih. When we yield to Him, we become the chosen. Waktu kita mengikuti, kita jadi terpilih. And when we become the chosen, you be faithful. Waktu kita terpilih dan kita setia. And the faithful will have eternal reward. Dan yang setia akan mendapatkan Eternal reward. Apa sih? Reward. Kekekalan. He'll say, well done, my good and faithful servant. Ya. I will now bless you. Ya, jadi nanti Tuhan bilang apa? Iya, dari waktu kekekalan itu Tuhan bilang akhirnya Tuhan saya akan memberkati engkau. Okay, let me finish quickly. Oke, saya mau selesai. So what must we do? Jadi kita harus ngapain? Hebrews 5:14. Can you put it on the screen? Ibrani 5 ayat 14, tolong taruh di layar. Tell your friend beside you, I'm a matured Christian. Bilang ke sebelah, saya orang Kristen yang dewasa. I don't more drink milk. Saya nggak minum susu lagi. Thank you very much. Now we look at this.
Jadi sekarang kita lihat ini. There's one here too, Pak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang. If you read from verse 11, I came to teach you, give you meat. You are supposed to be teachers, but you're still drinking milk. Then he said, matured people, matured Christian are those who train their spirit so that they can be in God's will and do God's purpose. Ya. Jadi sebelumnya itu dibilang saya datang untuk memberikan kamu makanan orang dewasa tapi kamu belum bisa. Nah, orang Kristen yang dewasa itu orang Kristen yang sudah bisa melatih diri mereka untuk mengikuti kehendak Tuhan. Okay, lastly, Terakhir, what is the prophetic word for this season? apa nubuat Tuhan untuk masa ini? Isaiah 60 verse 1 to 3. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Verse 1 says, Ayat 1 bilang, arise, bangkitlah, your light has come. terangmu telah datang. That means everybody who's born again, they have the light of Holy Spirit, light of Christ, the character of Christ inside. Jadi yang sudah lahir baru, ada terang Tuhan, ada karakter Tuhan di dalam. But you must radically change at your own free will, then your light will come out. Tapi kamu benar-benar harus berubah dengan kemauanmu sendiri, So baru the terangnya verse- akan bangkit. The verse 1 got 3 steps. Jadi ada tiga langkah di ayat 1. Radically change for this season Berubah secara in radikal your walk with God. dalam perjalananmu dengan Tuhan. Then the light is already in you will start to manifest. Jadi terang yang sudah ada di dalammu akan bermanifestasi. Then in the same verses, the glory of God come upon you. Dan baru di ayat yang sama kemuliaan Tuhan terbit For atasmu. God's sovereign power to come upon you, you must be radically changed. Untuk kuasa Tuhan ada di atasmu, engkau harus Because berubah He has secara done everything radikal. for you. Karena udah semua udah Tuhan lakukan untuk kamu. But the free will of choice is for you to be in His will. Tapi dengan free will, dengan kau itu harus kemauanmu sendiri untuk ada di dalam kehendaknya Tuhan. And then verse 3 says, Lalu ayat 3 bilang, the Gentiles, the government leaders, the kings, they will come to you because they see the light shining. bangsa-bangsa, orang-orang tidak percaya, raja-raja, pemimpin-pemimpin negara akan datang kepadamu karena mereka melihat terangmu itu. Last one. Terakhir, Joshua chapter 5, Yosua 5 verse 2. ayat 2. Now, Joshua and the Israelites are going to go to the Holy Land, Jadi Yosua dan Canaan. Yosua dan orang Israel lagi mau masuk ke Kanaan, ke tanah yang dijanjikan. They passed the Jordan River. Jordan River close already. Mereka udah lewatin Sungai Yordan. In front is Jericho. Di depan Yeriko. Sudah mau lawan. Pedang semua sudah ada. Tiba-tiba Tuhan bilang sunatkan mereka. Waduh. I know when they sunat ya, 2 weeks cannot walk no. Kalau habis disunat tuh 2 minggu nggak bisa jalan. How to fight? Gimana cara perang? You're in the front line. Enemy here, Jordan River behind. Sunat. Engkau udah di baris terdepan. Di depan ada musuh, di belakang ada sungai. Tapi Tuhan bilang sunat. Dah masuk akal sama sekali. What is God saying? Tuhan lagi bilang apa? I don't want your qualification. Saya nggak butuh kualifikasi kamu. I don't want what all you have. Saya No, nggak no, perlu. your title, your fame. No, no, no. Saya nggak perlu All gelar, that is useful, but that is not the main. gelar kamu. The main thing. Semuanya nggak perlu. Akan berguna tapi itu bukan hal utamanya. Unconditional obedience to my call, my will, my plan for your life. Tapi yang penting adalah ketaatan tanpa kondisi kepada panggilan Tuhan, Paul rencana says, Tuhan untuk hidupmu. all things work together for good for those who love God and are called by God and fulfill the purpose of God. Ya, Paulus So when bilang this is semuanya there, kan, all things. semua bekerja untuk kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana So Tuhan. I will complete it in one sentence. Jadi saya akan selesaikan dengan satu For kalimat. those who truly love Him Untuk yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh and have an intimate relationship with Him, dan memiliki hubungan intim dengan Tuhan, who hear His voice daily, yang mendengar firman-Nya setiap hari and they also understand their gift, their talent, their skill,
Dan mereka mengenal panggilan mereka, kelebihan mereka. And they have used it to align themselves in their calling. Dan mereka mensejajarkan diri mereka dengan panggilan mereka. And they continue to pursue and live in His plan and purpose. Dan terus mengejar untuk hidup di dalam rencana Tuhan dan Pak Amos tujuan terlalu Tuhan. panjang, ulang lagi, oke, ulang lagi Pak Amos. For those who truly love Him Untuk mereka yang benar-benar mengasihi and Tuhan have intimate relationship with Him, dan memiliki hubungan yang intim dengan who Tuhan, hear His voice daily, yang mendengar firman-Nya setiap hari, understanding their gift and their talent and skill, mengenal kelebihan mereka dan kemampuan mereka, and have used it to align themselves in their calling, dan menggunakan itu untuk mensejajarkan diri mereka dengan panggilan mereka, and living in His plan and purpose, dan hidup dalam rencana dan tujuan Tuhan. for them all things will work together for good. Untuk mereka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Since we are bought by His blood, Karena kita sudah dibayar dengan and we darahnya. belong to His will and plan and purpose, Dan kita adalah milik rencana Tuhan dan tujuan Tuhan. let us enjoy the abundant life that is given to all of us. Marilah kita menikmati hidup yang berkelimpahan yang diberikan kepada Tuhan. Amen. Dari Tuhan. Amin. Okay. Oke. The musician all come ready, but I just call out these things that God revealed to me, so that afterward, when prayer time, all the leaders will be here. I also will be there to pray for you. Don't run away, ya. Jangan kabur. Oke. Jadi ini saya akan bacakan ini, jadi habis ini baru didoain. You have talent, skill, and gifts, but you are not fully serving, so you want to serve God. Jadi kamu udah punya kemampuan itu, udah punya karunia itu, tapi kamu belum benar-benar melayani Tuhan. You want to shine in your workplace. Untuk kamu yang mau bersinar di dalam pekerjaanmu. I'm speaking by word of knowledge. That's how I wrote. God told me about some of them. Jadi ini untuk orang-orang yang Tuhan kasih tahu saya. Yeah. So you have skill, you have talents, but you don't know how to serve. You can come to your leaders. Jadi nanti kalau kamu merasa kamu mempunyai kemampuan tapi kamu belum melayani Tuhan, datanglah kepada para pemimpin. You want to shine in your workplace. So today you want to dedicate yourself. Dan kalau hari ini kamu benar-benar mau mengambil keputusan untuk menjadi terang di pekerjaanmu. Holy Spirit, this few of you, Holy Spirit want to upgrade you in your career. Ada beberapa yang Roh Kudus mau mengupgrade kamu dalam karirmu. Get ready for miracles. Siap-siap untuk mujizat. Some person, I don't know who is that, planning to go overseas. Ada juga yang lagi mau ke luar negeri. You need prayer. Come Dan butuh forward. didoakan. Nanti maju ya. There's a family here. Your son is educated, but he's stuck with some strong habit. Di sini ada keluarga yang anaknya udah terpelajar tapi punya kebiasaan dia nyangkut di kebiasaan yang buruk, terikat di kebiasaan buruk itu. A few of them need healing from back pain. Ada beberapa yang sakit belakang. From neck to hip. Dari leher sampai ke pinggang. Someone is experiencing a beginning stage of cancer. Ada yang lagi kanker tahap awal. 3 persons are looking for a new job. Ada 3 orang yang cari pekerjaan baru. This one don't laugh, huh? Yang ini jangan ketawa ya. Between the age of 35 to 65, masih cari jodoh. Dari umur 35 sampai 65 dan masih cari jodoh. Maju depan. Nanti maju Pasti juga. hari ini mujizat akan terjadi. Ada mujizat hari ini terjadi. I see someone holding a document in regards to your property. God is going to help you. Oh, ada yang punya dokumen tentang properti dan Tuhan akan bantu. Someone has given out loans, but the loan is not coming back. God's going to help you. Ada yang memberikan pinjaman tapi pinjamannya belum balik, Tuhan juga akan bantu. Someone has a problem in the brains. Ada yang Blood clot or what, I don't know. Ada yang otaknya tuh ada penyakit, nggak tahu ada darah tersumbat atau apa, saya nggak tahu. Operation here without cracking the skull. Di sini mau operasi tanpa membuka Let's tengkorak. pray. Ayo kita berdoa. Father, we commit ourselves. Tuhan, kami memberikan diri Because kami. it is your desire Karena itulah kemauanmu. to bless us. Untuk memberkati To kita. do all good for us. Untuk melakukan semua yang baik untuk kita. We thank you for that heart, Lord. Dan kita berterima kasih untuk hati itu, But in Tuhan. return, we have a responsibility Tapi kita punya tanggung jawab to love you, untuk mengasihimu.
To know our calling. Untuk mengerti panggilan To kami. align ourselves in your will. Untuk menyamakan diri kami dengan kehendak-Mu. To serve you, Lord, Untuk in this nation. untuk melayani-Mu di bangsa ini Tuhan. We know that everybody is called. Kita tahu semua terpanggil. Some are called to be lawyers. Semua dipanggil untuk jadi lawyer. Some are called to be doctors. Ada yang dipanggil untuk jadi dokter. Different jobs. Pekerjaan yang beda. But we serve under the King of Kings. Tapi kita melayani Raja dari segala Today raja. seal our commitment. Biarlah kami memantapkan komitmen kami hari ini. So that Kanisa can go to the next level. Supaya Kanisa bisa naik level. And this year we will have the church triple. Dan bisa Each tumbuh person 3 two kali souls. lipat. Satu orang dua We jiwa. release your power. Kami lepaskan We release your kuasa-Mu. healing. Lepaskan Release your penyembuhan-Mu. anointing. Lepaskan In Jesus' urapan-Mu. name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you very much.